الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، إخوات التوحيد أحبابي في الله، أحييكم بالتحية التي رضي الله بها لأهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمدى الإسلام أميني ألا فأكم بسبب ما فوتاني كتاني أن يتبال جلنا أيني ما ستعالى في حمنا قد دولنا بانجل مبانا من دكدانا لكلون ينبوكو كاني من دمدي أنا ألا كافالي فينا فمني أدب كدي أنا كشني نما چاما تجيالي ألي أما ينافع كو چاما سورو جون نفس منتيكا جون يمبي ألا نانيو مدانا نيو تينا دانا كدي ألي كتمي دان فم بيكا نانيو تي جينا ولا نيو تي ملكة ولا نيو تي أدم الدونا نوي أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أما يني مسata alafe ukishi no nema chama mi babulo ko chama suru o jonno fu samantika jomi ni sella ka shekele Allah ta'ala be seli ka sheta Allah dunga seli jonga kishidu Allah ka seli jonga nemadu Allah ka seli jonga kan horon yali do ka batasma kono donima ya Allah ya rabbana amma yina fa kanini aw bela jilin kan horon ya ka batasma kono donima mbado no temara ka boy ana balma kebina nyon soro tuguni no Abdullahi ko itay anga walanda kuna mun to ko ala kelimantiya ani ala kelimantiya kana ni nyanga sigida tan kelenai Allah ta'ala ka jiya kono nana sigida tana anya yirawla ka fo fili demado ko me anga kuma kono nana wal mahalisa ade akona madu mun cheka bo akoro me halisa wo filu kembe ka sagi kono fa do koni ulu kungulo tintimbe aka halisa wo filu kacha adobe wo yesi yesi ibabla note masata ala be jurumu tabe tola adobe wo tifli gwan tanye wo yeflan kafu ya yerede ika dabla wal masata ala akido tasma kono ka saya ko fe ni ma son tobima amanyini ala fe filimu numbe ala kanina kushika bwama nan kafu ya mabulu fe be ala kambele jilin kishika bo bema bado sigida tanin kene nabe mo ho anye filibele bado be anga kuma kono iba me anga mana dalo bulo iba me wajulu kelaw chaman bulo iba me boro sigida chamana o fili fen jumay ko ali na ma fama ko badra ali ni jinaw yekeleke wati dola ala kray renyana sallallahu alaihi wasallam muna to ka ala krani sabo to kama trafe minogo na gwawla ka minogo gwanka gwa ala kira de ma dobla ka taga jinyi ni kana o tigila ma tani jino yofa ma ware tara jino yofa ala kira yi kandu jamam ma ko jonde bita jinni bokkolon kono kana jino dumbe mami jafar yara ti tege porota jamala sa ko de ka ali namba fama ko badra ali o ali ko ni tara ay wa ka tara ko la yoro minai ayatu kursi kala ko tugune kai yasini kana kala ay wali min jinaw yekele damene kabin kolon da wolola ka jigi kolon kono jinaw nofe jinaw bulla kasra aliye wudu na du kulu foro koro mana du kulu folo ku do na wudu ma ay wa ali jigina jina ken nofe kata du kulu flana ali baga jiga nofe du kulu sabana nani na duru na woro na fu du kulu wolon lana o kama dayele ko fo tahta sara du kulu bani ko fe yoro were mimbe ko ali jigina jina keban nofe fu yoro la atara jina keban mine ko ka bolo fladda ako o turi nege jolo ko la ka kila ka boli ka bodu ko wolo lana koro kami yere ko kolon dala ka jina keni sama ko ka boka bi ala kira sallallahu alaihi wasallam ni kuma bi ma chamambulo wajulu ke bawla abi ma chamambulo boro sigi dawla abi ma chamambulo hali an kam mana folo kama yidadunina ami mo fo moye an kan kuma no tugu ni ku sadaka dallutin na kuma no kabila baga lakali hakki matugo yere nyebe kuma ni yere ajjo sentanyala ka foko jo senti kuma ni ko muna arma den ka jigi kolon kono ambo fam
mais ka dugukolo fɔlɔ k'o cɛci e bɛ ka taga bi adamaden de e bɛ ninakili ka tila ka taa fo dugukolo filanan na e bɛ ninakili fo sabanan e bɛ ninakili oxygène dun danyɔrɔ de bɛ a la oxygène mana tigɛ yɔrɔ min na kaban adamaden ka ɲɛnamaya tɛ ɲɛ yen tuguni an bɛɛ b'o kalama aw ko k'a jiginna fo fɔlɔ la filanan sabanan naaninan ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo dugukolo wolonfilanan fana kɔrɔ ka tila ka jinɛ kɛlɛ k'o sama ka n'o di alakira ma sanfɛ sallallahu alaihi wa sallam nin kuma bɛ maa caman bolo maa ma fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a kuma fɔli dabila jurumun bɛ sɔrɔ an nɔfɛ ala ma fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a bɛ kitaabu kɔnɔ alakira fana ka kuma kama boli a kan hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam dɔɔninkɛla belebele minnu tɛmɛna n'u ye kitaabu caman walahi k'u di an ma a tɛ ninnu si ka kuma kɔnɔ wa kisa minnu don i bɛ taa sɔrɔ taayɔrɔ tɛ a la jɔn y'a la kɛlɛ o ma dɔn hali n'o dɔnna diinɛ kɔnɔna la o tɛ tiɲɛ tigi ye an ka nin kuma dabila Badr Ali ni jinɛw tile kelen ma deli ka kataba 4 kɛ Badr Ali ani jinɛw ma deli k'u ɲɛ da ɲɔgɔn kan kuma tɛ k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ hali alakira sallallahu alaihi wa sallam don min na n'a taara jinɛw wajuyɔrɔ la n'a bɛ fɔ a don ma ko laylatul jinni alakira taara su min na n'a ni jinɛw ye ayiwa barow caman kɛ a ye jinɛw caman wele ka na silamɛya la a don Badr Ali tun tɛ a nɔfɛ dɛ sahaba wɛrɛ de tun bɛ a kɔ nka Badr Ali y'o kɛ o tuma la Badr Ali ni jinɛw u ma jɔ ka kuma yɛrɛ kɛ fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ k'a y'o kɛlɛ kuma tɛ ka jigin dugukolo dugumala la nin bɛɛ lajɛlen ye tile ye an ka kuma la an ka nin fɛnɛ ta ka bɔ yen Allahumma rabbi ala ka hakili kɛ nin di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a dɔw yɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn badenw o de ye a b'an ka kuma la ka caya maa minnu bɛ yen n'o ye siyaw ye n'u ko k'u ye jeliw ye n'an b'u ye dɔnkilidaw la ka caya ni dɔw yɛrɛ ta ye maa deli ye u jeli minnu bɛ yen n'u ye siya ye anw fɛ yan sisan olu caman fana k'u ka kuma kɔnɔ k'olu bɛnbakɛ ye Surakata bun Maliki ye o jeliw k'olu bɛnbakɛ ye Surakata bun Maliki ye ka tila k'a fɔ ka da kan ko alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a taara dugu o dugu la kɛlɛ la yan'a ka dugu nin ci k'u ka kɛ silamɛ ye a bɛ jɔn bila ka kuma k'o ye Surakata bun Maliki ye an b'a fɔ an balimaw ɲɛna sa tiɲɛ yɛrɛ la Surakata bun Maliki tun tɛ jeli ye Surakata bun Maliki alakira ka kuma latɛmɛ ba kun tɛ mɔgɔ min dɔnna ni alakira ka kuma lase o ye Thabit bun Qais as-Shammas o de tun bɛ alakira ka kumaw lase o tun ye farafinman de ye a tun ka surun a bɛ alakira ka kumaw lase sallallahu alaihi wa sallam nka Surakata bun Maliki a ma deli ka ye tariku la ko alakira ka kuma lase ba kun don k'a fɔ ko alakira alayhi salatu wa salam n'a tun taara dugu min na a tun b'a fɔ Surakata e ka wuli ka kuma an ma nin ye karamɔgɔ da an m'a ye hadisa kɔnɔ an m'a ye kitabu kɔnɔ mun fana ka kɛnɛ o tuma la jeliw b'a fɔli min kɛ k'olu bɛnbakɛ ye Surakata bun Maliki ye i ka dɔn o ye fili belebeleba ye Surakata bun Maliki tun tɛ dɔnkilidala ye Surakata bun Maliki tun tɛ foyi laseba ye Surakata bun Maliki tun tɛ alakira ka kuma yɛrɛ laseba ye sallallahu alaihi wa sallam ayiwa n'u ko k'u bɛnbakɛ y'o ye an b'a fɔ ko ye fili ye kuma kɔnɔ jeliw bɛnbakɛ tɛ Surakata bun Maliki ye a fili dɔ wɛrɛ fana fɛn jumɛn ye a b'a ka kuma kɔnɔ ka caya ko ninnu fana bɛnbakɛ ye Ibrahima ye nabiyullahi Ibrahima ko ye ninnu bɛnbakɛ ye pewu ninnu bɛnbakɛ ko ye Dawuda ye alayhi salam garankɛw k'olu de bɛnbakɛ ko ye Ibrahima ye alayhi salam nin fɔ anw fɛ yan ka caya garankɛw k'olu bɛnbakɛ ye Ibrahima ye amma ye Ibrahima ka tariku kɔnɔ ko Ibrahima tun ye goloduginba de ye ka golo kala ka kɛ samara ye walima ka kɛ ayiwa i ka faamuya b'a la cɛlasiri jala ye walima gulokilama a kulusilama a fɛnama nin ma ye Ibrahima nɔ la k'a fɔ k'a ka baara kun ye ninnu dɔ ye Ibrahima dɔnna ni fɛn minnu ye nin tun tɛ a kɔnɔna la o tuma la garankɛw olu fana ko k'u bɛnbakɛ k'o ye jɔn ye k'o ye Ibrahima alayhi salam an b'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnbakɛ ye Ibrahima ye siga t'a la ka d'a kan maa ɲuman don nabi ɲuman don maa tilennen don ala yɛrɛ sɔnna alakira ka tugu mɔgɔ min ka taga sira kɔ sallallahu alaihi wa sallam o ye Ibrahima de alayhi salam maa si ma Ibrahima bɔ ayiwa i ka faamuya b'a la dunan jiginna o ma ye maa si ma Ibrahima bɔ tilenbaliya la ala bato kɔnɔna na maa fɔlɔ min ye samara don a sen na diinɛ kɔnɔ o ye Ibrahima ye maa fɔlɔ min ye kulusi don diinɛ kɔnɔ o ye Ibrahima ye maa fɔlɔ min ye a bɔnmɔsi bila diinɛ kɔnɔ o ye Ibrahima ye maa fɔlɔ min ye si jɛman ye a bɔnmɔsi la diinɛ la o ye Ibrahima ye a ye si jɛman ye yɔrɔ min na a ko a b'a bɔgɔti ka bɔ yen ala ko i kana bɔgɔti dɛ a ko ala ma yala nin ye mun ye ala ko i ka dɔn nɔɔrɔ don
ko fere ko alama usma ala itani jibi norola usma lama folo mi yibu kibla ka jemani ala ka kla ka toy o Ibrahim alayhi salam mam yitane be ala na folo de minera ka fi tasmala ala ko kama o Ibrahim alayhi salatu wasalam mam yitane be ala yama kana kala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuddan san bedela kunu ko kini ka an kila fugulante gluti kini sugu be a kefra muso ka ko kini ke an kila kan na jeme tugumina am bedela wuli kiyama kene ka wala hala kelen de la ngamma folo min be fere bo dan sawna ko Ibrahim alayhi salatu wasalam o bayra kam dem mo kay Ibrahim aha ngasiyab dobe uluku yerettige ka bo to no kulu dem mo kay Ibrahim o amma ko ko hana kili bay anga kuma kono nana Allahumma rabbi ala kambe so bama usmana ka ko grangew ulu be ma kay Ibrahim o yesli Ibrahim ko ki grangew numu kulu be ma ko ye Dawud o fana sli nuna ubeni fo o ki Dawud alayhi salam alika baraku yenne ke kulu fi glay ata baraku yenne ke fugulan glay afne kele ke mino gla adiyana ma ana famurulama oho ina kuranga min yodi ta afokulu bemba ke ko ye Dawud alayhi salam awle min nyate siyai noto min nyate siyai ko yi min nya ikabo ka fo bara dudu ama fo mo kunne ke odo kadaka siyawo siya be kan ka so ila o ni kante awtala aw kana ka siya boro yoro dine o akera fen fa be ke so be ka furu ko haramya ulu do ni ngonje o fa bili bayi mun taraka do an kan la daw kon nalla o usma ka fo ko Dawda ko yin min sene bemba kay o yesbi na medde ko ni bemba do an fa adama ko an Ibrahim ko le min burum pe ka frango ko kulu bora cemi na ko Dawda o fa bili bayi an ga kuma kono Allahumma rabbi ala kamini aw bede sabama afili do wara fana sen jumay abanga kuma kono ko jon ko bela jelen bemba ke ko jon Bilali ni rek duru ka tana to beka ko jon bela jelen bora jon Bilali la ni ka duru na be kadaka Bilali ati den tuguna ka fama ko jondo muna akan horo nyaraw Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala ayum mamun kan horo nya ko Bilali be ala alakira sallallahu alaihi wasallam alakira Bilali ka furun yaloy alakira alayhi salatu wasalam til wele kono min do na plane yakono alakira sona kata ka di joma ko ka til wele yi Bilali be alayhi salam alakira fatula alayhi salatu wasalam Umar bin Khattab sale Palestine jamana ka ko odayele ka christian gen ka boy baitul muqaddasi ka amine ka bujula ka kesla no tay ako jonga mikru wele ado yi Bilali be bun Rabah akoni bora Afrique kono Ethiopia ne kono kundo don kundo ka koro na buga tugiya kan horonya ka bo don yalla usmana ni an rebe to ka fo an ga kuma ko don Bilali ni kuma badi na no kan ne klin ka bonina no tambi dum bo fode akida ka fo ko don Bilali fadli akan horonya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an nan Bilali ko ni wayo kuma ko an kan yema flex an kan nema wurin da bai kuyi a kan horonya Bilalun sujiduna a atakahu sujiduna a Bilali an kan nema wurin sani bai wadda Bilali kan horonya oye joni oye Abubakar Siddiq da Bilali soro o baka ko te dugu beta ka daka o fata kafriya kabo ala ko kabo ala krafo no te ku ba Allah jaba o bina min ko ala Bilali maso abada ka tata ka da a kokan tenke kalaman sanfe ka yadda yana ku toro klela ka jaba kurun ta ko da bisila butan bu bulu ba walu ba bushi afoko la faralendo alaka afoko ala tikelen yo yi alay abiban kuma jure ba dafana ahad alay kelende ni bili bani ni dine ma bani halisa odi ma lan kullu lam min limbe an bulanga jamana ko nan mami mana kuma jon Bilali mami mana kuma jon ko me Bilali kan horo yara amena oy kelenge wo Bilali kene ala kira ka sabo ka cha afatura ka sabo min toy abita sifum ma ba kene ni ko jam ala kira afatura ka salama min toy abita sifum ma ba kene ni ko jam no bela jinin na ta dondo ay Bilali wele ko Bilali
yala e bi bara jume de ke dine kono ne to ko do bilal ko yala o yemi akoy kado bi dum to arjina kono ne samara sen kam do di man kam ne nye dum to la arjina kono ne ni ngali ke woni don sen kan ne nyeta o meleke o ko mo ko bilali dudo osmala bilali iye bara jume de ke ni sen kam ne na ne nye arjina kono bilal ko ala karama sallallahu alaihi wasallam ka fo kale be bara bawere de ke ni ale sen kam blakira retan yarjina dum to la ko tede kale ka bara yi funne na dumera aka dale silbi ta kuma o kuma adi jo flasili ta kuma ka silbila ko de kama dunya batara ala fe ko di bilali ma radiyallahu ta'ala anhu don kala ko ni de bilali ka joro bunya de yira bilali ka dawla abu de yira bilali kan manjiya kan yake Allah ta'ala fa ka bo de sanaya da kuma korote ko kiyama keneka dobbina do ala kiranye arjina kono kuma koroto yede bilali ke do ala kiranye abu bakr ke do ala kiranye nabi mo ke do kiranye bilali kono ke do anye ala kira kono de do arjina kono sallallahu alaihi wasallam yani kuma kono be bilali ka plasi bo yade ira ani bilali ka dawla annaka majja ani Allah ta'ala yebu yani ka kadama ali sanu de dogale be on mulaya ambe ko jon bilali munu fana ko ku ye joniya na fa ko kan horonya lendu lu yere yu ba ama kabla be jamana kono ya ibe taga soro jon do bu ka kabla kono o kabla la jon mun be ulu fana ba fa kulu be bora jonna ko bilali be alayhi salam bilali kulu bora kula hey amma fa ko au boro la turi kika do bilali ko joni amma fa bilali kan horonya yana ka taw mun de la au jon klara ka bola tuni ko ne kuma de an yi sona ka ta ka banga kuma kono no te jon olu be maketi bilali yi jelu olu be maketi suraka tabul maliki grange olu fele be maketi ibrahim maye olu fele be maketi dawudaye an yi de kuma kleklen tugula ka bari Allah ta'ala kan nabi maula no te ga ko kuma ne sahabai wa sahabatte kuma to fele ban fe ko jiya den folo ko yin ni ni fene fili bele baye ni din folo ko yen ni fili bele baye mona fili do din folo ni yera jinya kono ni bela jinin ba kalama ko adama de alayhi salam Allah ta'ala ya le folo di da tabla kana du folo sa yani adama kana an yi wala shi kun te du folo sa dan san wara kuma du folo sa de mais adama glan fugo ni no konna ayi on wala shi kun te du folo sa kala mala adama du ka bara dona afu sene de ke am su di janu ke akofe law ko yen no la ko jiye bi ko o yen no am ba ko kuma sene tara yoro ne yedda bagla ne pigigla ne ni gla yano di ma ke no ni ni kimma ke no ni ko mala mundo am fa adama ko ni aka bara o ko sene de ka ko am fa adama siya re fala ko ni ni kullu garanga de kullu jiri de kullu ni kullu an fa adama ko teni shi fe man kono an yira de ni tata ko bari an yira la ne ka fo ka be bora an fa adama na ayi amma bo ala usmala an fa adama mun ko te matanga fo ko je de folo ko yi ni sai fili waran mun be no o nyara min be an ka kuma kauna anan ka dina kono o dodi kun nabi wallahi idris alayhi salam ko idrisa be arjina kono afle wati ni na fita nabi wallahi idrisa ko be arjina yere kono fita afle wati ni na ko mu no se arjina kono ko dono idrisa ni ala fa kala be fekati yedda arjina kono la Allah ta'ala ko bashi tala takati yedda ka idrisa tara arjina kono fi mulul meleke tara fa yana ko ka wati tirade mabe wati gore ga arjina kono kabo ko malaika wati tara kabo ko idrisa botola kayi dengo ka ka samara koko obla arjine dondala ni be fe ka bo arjine kono dami be kono na kan samara bo ko obla abora arjine kono asinangulo bora rom na kai kanto meleke mako ngina nanga samara ko de ngina nanga samara ko kuma lawo kisele ka ta sakana ko ibrisa bulla ka do arjine kono samara ngina ko kuntere afuti ka bo fugu ni rede koyi ko idrisa samara tawro ko watlati imunu arjine yiri tudo ko fe ay wa ko ka ti duboy malaka tara no se kaka bo ka ko kati bo ko ko ka saka se ma ko ko doni man ti boya ti boni malaka tara fo alai ko idrisa dunar gina ko nga ka bo ay ba fala ko ka fa ko nay
ko de kama ko Idrissa ba arjina kono sisan an b'a fɔ karamɔgɔw ma an ka siran Ala ɲɛ kumaw an k'a sɛgɛsɛgɛ yan'an k'a fɔ dalu ti ni kuma la abada k'a fɔ ko Idrissa alayhi salam kan bi waati min na sisan k'a bɛ arjina kɔnɔ dalu tɛ Ala ayiwa maa ɲumanw nabi ɲumanw cidenw u bɛɛ ni kɔni bɛ don arjina kɔnɔ ni farikolo tɛ basi t'o kuma la o bɛ se ka kɛ ka da kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam su ko n'a dara kaburu kɔnɔ ko kaburu ka k'a ye arjina nakɔ foro dɔ ye ka bɔ arjina nakɔ foro la walima a ka kɛ wo dɔ ye ka bɔ jahanama wo la o tuma la ne kɛra maa ɲuman ye a ciden nama a nabi ɲuman nama mɔgɔ ɲuman wɛrɛw an tɔ bɛɛ b'o la sa ni sara don min na Ala kɔni bɛ nɛɛma jigin i su ka kaburu kɔnɔ nɛɛma bɛ jigin i ni kan fɛnɛ basi ti k'o kuma la o ye sahaba ye mais k'a fɔ ko Idrissa farikolo n'a ni yɛrɛ de bɛ arjina kɔnɔ nin waati la o kuma ti sahaba ye ni fɔlɔ min bɛna don arjina kɔnɔ o ye Alakira de ye sallallahu alaihi wasallam Idrissa fatura a su donna dugukolo kɛnɛ min na yan ka da kan Ala y'i kanto an bɛɛ dilanna ka bɔ bɔgɔ de la an bɛɛ bɛ segin o bɔgɔ kelen na an bɛɛ bɛ lakɔnɔ ka bɔ nin bɔgɔ kelen na n'o y'a sɔrɔ sisan bɛ Idrissa sɔrɔ arjina kɔnɔ est ce que Alahu taala ka kuma dafara wa Ala dun ka sanu ka bɔ kuma nagasilen fɔli ma o b'a yɛrɛ Idrissa fatura a su bɛ dugukolo la yan anw de t'a yɔrɔ dɔn n'o tɛ a su bi yan a nin kɔni bɛ se ka sɔrɔ arjina kɔnɔ sigasi t'a la walima min bɛ yɔrɔ la Alahu taala yɛrɛ ka sembaliya mara kɔnɔna na n'an b'a jigin min bɛ arjina kɔnɔna la mais k'a fɔ ko su yɛrɛ bɛ yen n'o ye farikolo yɛrɛ ye o kuma o tɛ sahaba ye nabi ɲuman ni ciden fo si tɛna don Alakira ɲɛ arjina kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a fili dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn ye o ye tugu kɔrɔfɔ ye tugu kɔrɔfɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajow kɔnɔ n'i ye anw ka arajow lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajo libre minnu bɛ yan arajo privé minnu bɛ yan i bɛ taa sɔrɔ émission dɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don olu bolo waati bɛɛ maa dɔ de bɛna sigi k'ale bɛ tugu kɔrɔfɔ ni maaw ye telefɔni ci ne tugura nin de la a b'i kanto ko ni maa min tugura nin fɛn masina la ko ye nin ye ne tugura nin na a b'i kanto ni mɔgɔ min tugura o la k'o fana ye nin ye an b'a fɔ o tigilamaa ma ka siran Ala ɲɛ tugu kɔrɔ tɛ fɔ nin cogo la tugu kɔrɔ k'a fɔ ko ni kitabu dɔ de ta k'a dayɛlɛ ko tugukaw kalan bɛ a kɔnɔ o tɛ sahaba ye dɛ yɔrɔ a bɛ faransɛ la cogo min na a bɛ arabu la ten kitabu belebelew dilannen don k'u tɔgɔ da ko tugu kɔrɔfɔ kitabu nin ye maa caman bolo ale fana dɔɔnin don tin kɔnɔ kosɛbɛ k'a bɛ tugu kan dɔn ni maaw tugura sufɛ n'u taara fɔ a ɲɛna a b'i kanto a ye kɔnɔ dɔɔnin a bɛ don so kɔnɔ ka taa kitabuba nin dayɛlɛ ni maa min tugura kalo la o ye nin ye ni tugura tile la o ye nin ye ni tugura nɔnɔ la o ye nin ye ni tugura k'i fatura o ye nin ye ni tugura kɔɲɔ la o ye nin ye olu sɛbɛnnen bɛ kitabu kɔnɔ ale fana bɛ référé o de kan ka bɔ n'o jaabi ye k'o fɔ o tigilamaya la an b'a fɔ maaw ka siran Ala ɲɛ tugukan kɔrɔ tɛ dɔn nin cogo la an b'a fɔ ko bɛɛ t'a dɔn dɔw bɛ a dɔn Alahu taala ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛn ni a ye olu bɛ a dɔn siga t'a la k'a daminɛ Alakira ka waati sallallahu alaihi wa sallam fo kana bila Alakira kɔfɛ Alakira yɛrɛ ka hadisa dɔ bɛ yen alayhi salam a ko n'ale fatura ko ye nabi ɲumanya bannen ye dɛ nka fɛn min bɛ to an bolo ko ye mumini ɲuman ka tugu ɲuman ye mumini ɲuman n'a ye tugu fɛn o fɛn kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye sahaba ye ka d'a kan anw de bɛ to ka tugu turu a kun kan ni tugura nin na ko ye nin ye ni tugura nin na ko ye nin ye ni maa min tugura kɔɲɔko la ni tugura i ye kɔɲɔmuso ye k'i k'i labɛn dɛ ko ye saya ye ni tugura saya la ko ye sijan ye anw de bɛ ko falen falenw yɛrɛ ko ye tugu kɔrɔ ye o tɛ sahaba ye abada o tuma na k'a fɔ e bɛ sigi arajo de la maaw bɛ telefɔni ci karamɔgɔkɛ ne tugura nin na o yɔrɔnin bɛɛ la k'e ka tugu jaabi ye nin ye nin tɛ sahaba ye koyi karamɔgɔkɛ ka siran Ala ɲɛ an minnu fana bɛ telefɔni ci an ma an fana t'a dɔn ko tugu kɔrɔ tɛ fɔ nin cogo la Alakira yɛrɛ ye kangari de da ɲɛ wa alayhi salatu wasalam a ko tugu kɔrɔ kelen bɛ i n'a fɔ kɔnɔ n'i tugura k'a bɛ i n'a fɔ ni juru sirilen don kɔnɔ sen na n'i y'i ka tugu kɔrɔ maana fɔ mɔgɔ min ɲɛna k'a t'a kɔrɔ fɔ o tigi mana kɔrɔ o kɔrɔ di a ma sa a ka ca Ala fɛ ko bɛ taa kɔrɔ ye dɛ o kɔrɔ ye mun ye i k'i janto kuma fɔli la bɛɛ ye ka kangari dan bɛɛ ye ko n'i tugura i kana i ka sogo kɔrɔ fɔ bɛɛ ye ko fɔ i dalen bɛ mɔgɔ minnu na i teri yɛrɛ don k'i bɛ se k'a fɔ o de ɲɛna n'a b'a dɔn a k'a kɔrɔ fɔ n'a t'a dɔn a b'i mako a kan
meddu jawoje ede be sugla sagasrala ede be baru dawla bitugu kono mablu kono gerawna sura ne sugura koy e tergado me sengi pangi jo le de la kam ko ni sugura ni la koy ni kaka tala tabe koy o temuna anta yara ko shika bala ala kira ko nga di sabbe be sallallahu alaihi wasallam akoni mammi sugura jatige fem bili bala o jatige rabbu yara fi wulla ka bos ngolla akoy siglem yi ka glanka mamina iki dajitu inumanya fanfe shiya saba ka dajitu numan bolo fanfe shiya saba o ko fe be do ke ala ma yini fe kan kishi ka bo fem toroma ni fem ni nga sugu kono fita imay ni yeko furay aflana fen jumay ni ifarisara ka foni ibe wuli ka bo glan reka ka seljita ka joko flasili o ko fe be do ni ala fe ala ma yini fe ni torom ni tisanga sugu kono alay kan kishi kabo atoroma koni sugora fenyu mon fenana ibi dowdi ke Allah taala nyeni here mi nga sugo kono sisa ala ikani here ikasabatinye ala karakuti sallallahu alaihi wasallam ikasabatinye ledi be munu ni ka kuma yoro bele jina ani sugora o kono bo korofo ne sugora o bo korofo ko ti aketwoyi aw kana kulonge sugola sugote sellan kulonge ala karaka kuma kana sallallahu alaihi wasallam wa sugo muslim man be sugo ala sugo ye klewroma sabade no go sugo klewroma sabade ere sigle kle kono aw be baroke kuma mununa ane be to ki milimiri samununa kacaya ni das no la ni yoye o te sugo yede o yire ka pensé de yire be to ki miri ina fo kalande abe to ki miri examen la di miri examen la na yidda shufe ro am singa sugo classe kono nana anya examen ke o yanga correction ke ne re gayna wal ma magaye o ti sugo yo koroshitola i mirimuna ke kono shukule iyo kilimpedi ka ngola koroshite ola ali kanu korayre nyini aflana koni mami das ngola i baka sugo jatige ko baka nyeshi madro waro bi ko ay wa gerkalo bi nofe i baka talon ki be boki bi wal may bi na yere o yifli ka boku sanfe semi be ma jatige koni sugura ola o yeshete ne ka baray o de kama ko nami ko kandan ka glonka kan siljita kan samnya folo ni farilla fiara walma ni faru fonina e ka jof la sili ko ko fe ka suro kidda ni bi dai ka damre ki dai kini kere kan folo o no ko no na tabe ile mai mali mun ke bashi to shi tola mamin ka baraka tanina aka gele ko ka to ka sugo kun tawna sai mani sura ka sugo kun tawna na be fo ma ko hulm a hulm ko sugo kun tawnu o yeshi tane ka barai ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko yeshi tane ka barai yaro de la ka fay dollo ako ala kira ka do ne sugura turo ngulu bi to ka tige ka bo ala ka bi nyefe nim bolla ngulu bi panka turo no la tugoni nin taranya sa bi tige ka bo ala ka bi bi ngulu nyefe ala kira yi kanto chema ako shitene bi kulonge aw do de la suno ko nal kun yeshi tane ka barade ikana fo ko shitene ka kulonge la katinya fi asabana odi ala ka sugoyi am be la jilen ka nyini ala ka ala kan sugo do no law de la senyu mamun bi sugura melekela sugura kirawla sugura arjina kono nana sugura kiyama kiriwla sugura mem misri kono ami wajuli worowla emiri rakunte ala me yidda imiri nana jigi ala wo sugum munum be ni yo ulu ye e kado kafo ki kan ni sodia muna wi alaw taala kele ki kren ni suguye sugum mun be ala ni akoro kay han ni mo ko koro nyini mo fe suguni o ni ne suguye an kana ko kambanya ko be اللهم ربي على كم بيت وبما لمت الآلام منا شملنا فإذا مصر غني باللقي وإلى بغداد نجوى يثربي وإلى بغداد نجوى يثربي من هناك قلد أكمامه وزاد موكبا في موت وأتى الدنيا فرقت طربا وانتجت للأرض المنسكبين وأتى الدنيا فرقت طربا وانتجت للأرض المنسكبين وتولت المروات التي
من هنا شق الهدى أكمامه وزاد موكبا في موكبه amma ñini masata ala fe ala de hakkili tige ala ka hakkili mandi ama ala de dusukun tige ala kan dusukun yelema ka bila tiɲɛ kan mbadon ni nin bɛɛ bɔra yen fili wɛrɛ minnu bɛ kuma kɔnɔ n'o ka ca an ka kuma la o nɔrɔlen don ala kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam o nɔrɔla ala kira la cogo di ala kira alayhi salatu wasalam a ye sanna yɛlɛ minnu kɛ walima a ye sanna yɛlɛ min kɛ n'o kuma dɔɔnen don kitabu bɛɛ kɔnɔ ni hadisa kitabu bɛɛ lajɛlen nana ni o kuma ye dɔɔnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ a kuma dɔn k'a daminɛ kabini san joli joli fo kana bila waati nin na ɲagami si ma don kuma nin na kuma kelen nin de bɛ kitabuw kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen b'o kuma kelen pe de dɔn nka an ka waati la ɲagami nana don a la koyi ala kɛra ka sanna yɛlɛ a dunanama tora karamɔgɔw bolo ala kɛra ka sanna yɛlɛ kuma wɛrɛw b'a senkɔrɔ tuguni karamɔgɔw ma mun kalan kitabu kɔnɔ dɛ a kelen bɛ i n'a fɔ Alahu Taala y'o wahyu jigin maa wɛrɛw kan ko karamɔgɔw tɛ fɛn min kalama kuma laɲini ye fɛn jumɛn ye an b'a mɛn yan ka caya wagati laban ninnu na n'o tɛ hali fɔlɔ a tun tɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ mɛ sisan an b'a mɛn ka caya ko alakira alayhi salatu wasalam a yɛlɛlen sanfɛ ni Jibrilayi taara bila sankolo la Jibrilayi tununnen alakira alayhi salatu wasalam alakira k'a ye tapi dɔ fɛnsɛnnen ye o b'a daminɛ jɔyɔrɔ la fo ka taa bila larusi la o tapi min bɛ yen alakira alayhi salatu wasalam masa Taala y'a ɲini a fɛ k'a ka tɔgɔma tapi sanfɛ alakira y'i kun jigi k'a b'a ka samara bɔ ko Alahu Taala y'i kanto a ma ko ayi i n'i ka samara ka yɛlɛ tapi sanfɛ ɔ alakira ni samara yɛlɛla tapi sanfɛ sa Abi Talib ko Ala yɛrɛ jiginna ka bɔ a ka kurusi kan n'o y'a ka masakɛ sɛsi ye ko ka alakira kunbɛn ko o embrasser ka alakira ko k'o embrasser jɔn y'o kɛ ko ye Alahu Taala de ye an b'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah mbado ni ye kuma cɛjugu belebeleba de ye ka ɲɛsin alakira ma kuma cɛjugu belebeleba do ka ɲɛsin Alahu Taala yɛrɛ ma munna kuma cɛjugu do ka ɲɛsin Ala ma Alahu Taala y'i kanto ko ɲɛ tɛ ale Ala ye k'ale Ala de bɛ ɲɛw ye nin jɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ ɲɛ tɛ ale Ala ye mɛ ale Alahu Taala de bɛ ɲɛw ye ɔ i ye fɛn min kɔni embrasser o fɛn masina ɲɛ dar'i kan dɛ o bɛ mun yira an na Ala jafili b'i ka kuma la Alahu Taala dun ka sanu ka bɔ fili ma o b'a yira an mun ye kuma nin fɔ fili bɛ anw de ta la fili do ka ɲɛsin jɔn fɛnɛ ma walima kuma cɛjugu do ka bari alakira la cogo di alayhi salatu wasalam alakira ye sanna yɛlɛ fɛn o fɛn kɛ mana ye ko o ko ye sanfɛ a nalen a y'a bɛɛ lajɛlen na kale o de kumaw taara k'o sɛbɛn gafew kɔnɔna na alakira a tɛmɛni min kɛra sanfɛla fɔlɔ la a ye mun ɲɛ ye a y'o fɔ filanan ta fo ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni Jibrilayi yɛrɛ tununa ale la a t'a dɔn ko Jibrilayi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Jibrilayi kɔni danna yɔrɔ la alakira tɛmɛra o yɔrɔ kan sallallahu alaihi wasallam mɛ fɛn min ye n yɛlɛla tapi sanfɛ alakira m'o fɔ dɛ karamɔgɔ a ye ta kitabu kɔnɔna lajɛ sanna yɛlɛ kuma tapi ko kuma yɛrɛ ma n'a la fiyewu kelen sanna yɛlɛ kuma a sɛbɛnnen bɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ a ye t'a lajɛ samara ko kuma yɛrɛ ma n'a la alakira ko a bɛ samara bɔ ala ko samara to i sen na nin ma n'a la fiyewu tapi ko kuma ma n'a la samara ko kuma ma n'a la fila a sabanan ko ala jiginna ka alakira yɛrɛ embrasser tapi sanfɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni kuma cɛjugu belebeleba di mɛ anw yɛrɛ bɛ nisɔndiya la k'a sɔrɔ an kuma si ka kan ka cɛ fɛn min na alakira ko sallallahu alaihi wasallam a jiginna don min na ni mɔgɔw y'a ɲininka yala i ka sufɛ taama nin i n'i tigi ala ye ɲɔgɔn ye wa a ko ala fan bɛɛ lajɛlen nɔrɔ ye k'ale bɛ ala ye cogo di nawraniya fa anna ura a ko ala fan bɛɛ lajɛlen nɔrɔ ye k'ale bɛ Alahu Taala ye cogo di Aishatu ko Bukhari kɔnɔ a ko ni maa min ko alakira ye ala ye sanna yɛlɛ do k'o tigilamaa ye nkalon belebeleba tigɛ k'a da ala la munna ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ɲɛ tɛ ale ala ye k'ale Alahu Taala de bɛ ɲɛw ye Aishatu ko tan ko alakira yɛrɛ ko tan sallallahu alaihi wasallam mɛ anw tulo b'a la waati laban ninnu na an ka jamanaw kɔnɔ a kasiti bɛ maaw bolo a bɛ jɔ rajow la k'a fɔ munna alakira ka sanna yɛlɛ do k'a taamana tapi sanfɛ munna alakira ka sanna yɛlɛ do ko ala yɛrɛ ye a embrasser
alakira ka sana yɛlɛ don ka ni samara yɛlɛla tapi sanfɛ ni kuma fɛn o fɛn bɛ yen lasili tɛ ala hadisa yɛrɛ tɛ kuma t'an k'a fɔ ko hadisa ka kɛnɛ walima man kɛnɛ i tɛ nin hadisa yɛrɛ la an yɛrɛ de y'an sigi k'an kunkolo munumunu ka kuma minnu sɔrɔ o dɔ de ye nin ye ala mara bɛ ala kan sanuya ka bɔ kuma cɛjugu fɔ ma a belebeleba dɔ fana fɛn jumɛn fili bolo la i b'a mɛn anw fɛ yan ka caya ko ala kira dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ de la subhanallah ala kira ko dilanna ko ka bɔ alaw taala yɛrɛ nɔɔrɔ la badun sanne bɛ masa taala ye ka bɔ nin ma alaw taala ko ka y'i ban yahudiyaw la k'u ta tiɲɛ u dangalen don u bɛ taa tasuma la munna ko Uzayri ye ale alaw taala den ala ko ka y'i ban nasaraw la n'o ye kerecɛnw ye u ta tiɲɛ na u dangalen don u bɛ taa tasuma la munna ko Isa ye ale alaw taala den alaw taala sɔnna an minnu na k'an ye Muhamadu manto ɲuman ye an ma kɛ yahudiya ye an ma kɛ nasara ye an k'an tugulen don Muhamadu nɔfɛ ala ka ciden don a ka jɔnkɛ don nka waati laban nin na anw ye alakira kɛ ala den ye koyi anw ye alakira kɛ ala den ye dɛ anw ye alakira kɛ ala den ye cogo di anw de b'a fɔ an ka kumaw kɔnɔ ko alakira dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ la subhanallah sanuya bɛ masa taala ye koyi fɛn min dilanna ka b'i nɔɔrɔ la silamɛw o ye dɔ ye wa walima i dɔ tɛ fɛn min dilanna ka b'i nɔɔrɔ la ala nɔɔrɔ ye ala dɔ de ye o ala ka kumakan ye ala dɔ de ye o ala ka yeli o ye ala dɔ de ye o e ma ye kuranɛ a kɛra fɛnba ye wa kaleli bɛ se ka kɛ kuranɛ la wa munna alaw ta ala ka kumakan don kuranɛ ti danfɛn ye o kuranɛ ye masa taala dɔ de ye a ka sanu munna parce que ala ka kumakan don ala ka nɔɔrɔ o ye ala dɔ de ye e mana fɔ ko kira dilanna ka bɔ ala dɔ la i ye denya sabati ala ye wa walima i ma sabata ye i y'a sabata ye a kelen bɛ i n'a fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ ko ala yɛrɛ den dɔ ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira dun bɛ kangarida ye a ko kana ne tanu ka tɛmɛ dan kan i ko nasaro ye mun kɛ Isa la wala yataturruni kama turrati nasara bun maryam a ko kana tanu ka tɛmɛ dan kan i ko nasaro n'o ye kerecɛnw ye o ye Isa bun maryam tanu cogo min na ka tɛmɛ a dan kan aw y'a fɔ ko ala ka jɔnkɛ a n'a ka ciden alakira yɛrɛ kutan sallallahu alaihi wasallam o tuma kuma min bɛ an bolo silamɛw k'a fɔ ko alakira dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ la halaki kuma don taciɲɛ kuma don maa min n'a kuma b'i bolo i ye fila fara ala kan maa min n'a kuma b'i bolo i y'a sabati ko alakira ye ala den ye i ka tubi ka bɔ a ma yanni kasa n'i sara ka nin hakilina to i la e tɛ don ala ka nɛɛma so kɔnɔ abada ka da kan i ka tribunali tɛna diya i la fiyewu kelen fili dɔ wɛrɛ fana ye fɛn jumɛn ye n'a b'an ka jamana kɔnɔna na a b'an ka kuma kɔnɔ yan ko sankolo dugukolo arijinɛ jahanama jinɛw adamadenw mɛlɛkɛw nabiɲumanw ni cidenw ko masa taala ye nin bɛɛ dilan alakira kanu de kosɔn nin fana ye fili ye sankolo o dilanna kira kanu kosɔn fili don dugukolo o dilanna kira kanu kosɔn fili don mɛlɛkɛw bɛɛ kɛra ye alakira kanu de kosɔn o ye fili ye jinɛw bɛɛ dilanna alakira kanu de kosɔn nin fana ye fili ye diɲɛ yɛrɛ kɛra yen sa ni kiyama alakira kanu kosɔn nin fana ye fili de ye wallahi n badenw n bɛ mun fɔ aw ye ni kumakɛla dɔ an delila ka bɛn a ka kuma dɔ ma a bɛ k'i kanto ko ala ye fɛn bɛɛ dan alakira kanu kosɔn arijinɛ wo jahanama wo mɛlɛkɛ wo jinɛ wo adamaden wo ala ye fɛn bɛɛ dilan alakira kanu kosɔn ko hali alakira kanu de kama ko ala yɛrɛ kɛra ye ko ni kira kanu kun tɛ ko ala yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu la ilaha illallah kuma min bɛ maa sɔn pɛrɛn ka bɔ disi fɛ ka sɔrɔ a ma disi cɛci o kuma dɔ de ye nin ye kuma min bɛ maa kun ma si cɛ wallahi n ba dɔn o dɔ de ye nin ye kuma min kan ka an ɲɛji bɛ suuru ka bɔ ɲɛ dingɛ kɔnɔ k'a ban pewu o kuma dɔ de ye nin ye mɛ anw yɛrɛ bolo ko nin ye alakira kanuba de ye alors que alakira siranna kuma min ye o dɔ de ye nin ye a ko aw kana ne tanu ka tɛmɛ n dan kan dɛ dan de bɛ ne la n tɛ se ka kɛ ala ye n tɛ se ka kɛ ala dɔ ye aw kana kɛ dɛ i ma ye kerecɛnw halakira wa mun y'a kɛ k'u ye Isa tɛmɛ a dan kan alakira yɛrɛ ko tɛ sallallahu alaihi wasallam mɛ silamɛw anw bɛ ka fɔ ko alakira dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ la ko diɲɛ fɛn bɛɛ dilanna alakira kanu fana kosɔn i t'i bolo da hadisa kɛnɛma si kan kitabu kɛnɛman kɔnɔ ko nin kuma sɛbɛnnen bɛ yen i t'i bolo da rijalu kɛnɛma si kan maa minnu bɛ hadisa la kale kale n'an b'a fɔ a ma ko sanadu o maa minnu bɛ o kɔnɔ i t'i bolo da maa kɛnɛma si kan o la
ko ye kumakan kɛnɛma sama ka bɔ alakira yɔrɔ ko alakira ye nin fɔ o kuma tɛ yen o kuma tɛ yen o tuma na ninnu ye filiw de ye ka fɔ ala yɛrɛ kɛra ye kira kanu kosɔn hali filankafo o bɛ sɔn ka fisa ne ye sa koyi hali filankafo o bɛ fisa ni e ye k'a da kan o m'i ban ko ala tɛ yen dɛ o m'i ban o ma a ye dɔ wɛrɛ de bato ka fara ala kan mais ko n'i y'a ye ala yɛrɛ kɛra ye kira kanu don o kɔrɔ kira de nana ni ala ye wa kira yɛrɛ ka fisa ni ala ye a fɔ ka kuma minnu fɔ yala aw t'aw miiri a kɔ la wa aw t'aw miiri a kɔrɔ la wa nin kuma cɛjugubaw de ye nka n'i y'i da don nin na jamana kɔnɔ kuma o kuma ɲɛ minnu bɛ kɛ komi u k'i golo wɔrɔ ka bɔ e la n'i y'i da don nin na kuma o kuma danpɛrɛw de bɛ bɔ e la bolo bɛ ɲɛsin e de ma e de bɛ nɛni munna k'i ye kira jugu ye a tɛ ala kira fɛ ala kira jugu de ye ala kira kanu mana e bila nin na e ka juguya ka jugu ka tɛmɛ kafiru ta kan koyi maa min mana fɔ ala yɛrɛ kira ye kira kanu kosɔn wallahi hali kafiri ka di ala ye ka tɛmɛ e kan munna olu dɔw ma ban ala ko la o ko ala de bɛ yen parce que ala taala yɛrɛ y'i kanto kuranɛ kɔnɔ ko n'i ye ninnu ɲininka jɔn ye sankolo ni dugukolo da u bɛɛ b'a fɔ ko ala wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah jɔn ye sankolo da ala jɔn ye dugukolo da ala mais o ni silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ jumɛn silamɛw ko an ka bato bɛɛ kɛ ala kelen ye olu ko ayi dɛ k'an ka alaw tila ka da kan ko ala kelen ka dɔgɔ anw ka ɲini fɛn kɔrɔ o de y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais u ma deli k'a fɔ abada ko ala yɛrɛ kɛra ye karisa de sababu kosɔn nin kuma belebeleba nin u ma deli k'a fɔ Allahumma rabbi ala ka hakili man di an ma ala k'an nɛn sabati tiɲɛ fɔli kan ala k'a fɔ kuma minnu a ka don kulo la ka tigi da dusukun na a kana kɛ a donna kulo fankelen la ka taga bɔ fankelen fɛ nafa tɛ o la fili dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn ye n'o ɲagaminen bɛ anw fɛ yan o de y'a b'an ka kuma kɔnɔ ko kabini Alahu Taala ye diɲɛ da don min na ni ala y'a fili a kɔfɛ kala min kɔfilɛ a la fiyewu o kabini ala ye diɲɛ da don min n'a y'a fili a kɔfɛ ko ala min kɔfilɛ diɲɛ na an b'a fɔ ko nin fɛnɛ fili ye koyi ala kɔni ko an kana an yɛrɛ di diɲɛ ma fo ka ɲinɛ kiyama kɔ mais k'ale ala ye diɲɛ fili a kɔfɛ ayiwa ka tila ka ɲinɛ diɲɛ kɔ o ma kɛ dɛ diɲɛ ka di ala koyi n ka ka danfɛn dɔ don ala de ye diɲɛ dan o ye kelen ye ala kan don arijinɛ kɔnɔ ala kan don arijinɛ kɔnɔ jɔn de bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'i ma tɛmɛ diɲɛ nin fɛ yan o tɛ ka kɛ koyi mais k'a fɔ ko ala m'i kɔfilɛ ala an dun tɛ don arijinɛ kɔnɔ f'an ka tɛmɛ diɲɛ fɛ yan o kɔrɔ ko Alahu Taala ye kɔfilɛ ala dɛ a dɔ wɛrɛ fɛn fɛn jumɛn ye ni ala tun m'i kɔfilɛ diɲɛ na o ala ka maaba minnu bɛ yan a b'o bila ka na diɲɛ na wa nabi ɲumanw tɛ ala ka maabaw ye wa n ka y'u bila ka na diɲɛ na ye cidenw tɛ ala ka maabaw ye wa n ka y'u bila ka na diɲɛ na ye mɛlɛkɛw tɛ ala ka danfɛn belebelebaw ye wa n ka y'o bila ka na diɲɛ na ye an ko kabini ala y'a dan don min k'a y'a fila kɔfɛ ka min kɔfilɛ ala a ye kɔfilɛ ala koyi Alahu Taala yɛrɛ n ko diɲɛ bɛɛ bɛ ala ɲɛkɔrɔ de dɔ delila ka Ahmad bin Hanbali ɲininka ko nin jama caman ba nin danfɛn n'a caya adamaden jinɛ fɛn ɲɛnamaw kala bɛ ninnu bɛɛ dɔn cogo di ka bɔ ninnu bɛɛ ka ko kalama kuma tɛ ka taa kiri tigɛ ninnu bɛɛ cɛ Ahmad bin Hanbali a ye mun kɛ a sina ka verre jɛman dɔ fa ji la ten verre jɛman a y'o fa ji la k'o jɔ cɛ ɲɛkɔrɔ a ko ji min filɛ e ɲɛkɔrɔ est-ce que ni fɛn dɔ bilara ji nin na sisan i b'a ye wa i t'a ye a ko n b'a ye a bɛ dogo i la verre kɔnɔ wa k'a ti dogo n na ko wa ji filɛ verre kɔnɔ e ɲɛkɔrɔ cogo min na dan fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fɛnɛ bɛ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ nin cogo kelen pere la a bɛɛ bɛ ala ɲɛkɔrɔ nin cogo kelen pere la o b'a yira k'a fɔ dan fɛn si tɛ dogo ala la wa k'a fɔ ko ala ye diɲɛ minɛ ko k'a fili a kɔfɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye a kɔni ko an kana an ka kiyama falen diɲɛ na ka da ka diɲɛ bi ban kiyama dun ti ban i kan k'i cɛsiri diɲɛ de kɔnɔ ka tɛmɛ kiyama kan mais k'a fɔ k'an mago si fana tɛ diɲɛ na o kuma bɔ i da koyi o fana tɛ saba ye Allahumma rabbi ala kan nɛn tile a fili dɔ fana ye fɛn jumɛn ye badow o de ye ni maa min bɛna taa taama na k'i k'i numankuru di maaw ma i k'i ni kini bolo di dɛ n'i bɛna taa voyage la ayiwa voyage min dun kuntagala ka jan e ka nali kɔni maa si hakili t'o la fɔlɔ ko n'i bɛ taga i k'i numankuru de di mɔgɔw ma kana k'i kini bolo la dɛ kun jumɛn bɛ numankuru den nin na ko n'i numankuru di mɔgɔw ma k'o kɔrɔ ko yan'aw ka sa k'aw bɛ ɲɔgɔn ye i taara taama janna cogo o cogo a kɛra cogo o cogo don dɔ kɔni aw bɛna ɲɔgɔn ye numankuru den kɔrɔ do o ye nka n'i kini bolo d'a tigi ma ko n'ale ma sa tunga fɛ yen ayiwa e min bɛ dugu kɔnɔ yan ale tɛna e sɔrɔ dugu la fiyewu o b'a sɔrɔ k'e yɛrɛ fana sara an yɛrɛ fɔ an ka sigida tɛmɛlen nka anw siranna saya ɲɛ cogo min na n'an kun siranna ala ɲɛ tɛ maa min bɛ don tasuma la a ka dɔgɔ
ngasrama sayanye femin kan fo sira sayanya ambali bo manoi ala batoi inuma kurudi mama tamasrala haramun do atibe abada ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kan kana baram nu sebela baram nu kana shikina nu mankuye kran yala au kana dumini kana nu mankuye ko shetena de be dumini kana nu mankuye au kana jimi na nu mankuye shetena be ji mi na nu mankuye au slamo kau tabbe kana kini boloye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nabi tiga di mugoma aba kini bolo de di mama nabi na samara do asena abe kini sin folo de do hali ala kira alayhi salatu wasalam nabi na do misri la kini sin folo de be do ape nabi bo numanse nabi do nyegana abe numanse folo la da nabi bo abe kini sin do akase mena ko be akume kini sin ni kini bolo de do ko dafe o me tama fene se mena ko de yo ango kuni bina ta tamana iki numun kuru de bi mugoma ki kana ki kini bolo yi o fana kuma lasilite o la o ye fili belebele ba ye an k'o fana bɔ an ka kuma kɔnɔ a dɔ wɛrɛ fana fɛn jumɛn ye baara min bɛ an bolo yan n'an ka karamɔgɔw b'a kɛ ka caya n'u b'a di maaw ma ni maaw caman banna ala la ka sababuya kɛ a baara ye ni maaw caman ye a ma ɲɔgɔn jigilatigɛ a bolofɛn na ka sababuya kɛ a baara ye ni maaw tɛ ka hakili sigi yɛrɛ sɔrɔ u ka sow kɔnɔ tuguni ka sababuya kɛ o baara ye o baaraw n'o ye dibilan ye an ka karamɔgɔ caman min minɛ o yɔrɔ la kiyama dɛ ka da ka dibila o dibila n'a dilanna i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ a dilanni kɔrɔ kuranɛ wɛrɛ dɔnbaw koyi minnu yɛrɛ ko k'u sigilen bɛ so kɔnɔna la ni maaw bɛ don ka bɔ kɛ u kan olu dɔw de bɛ nin dibilaw yɛrɛ dilan ka di maaw ma jɛnɛyakɛla bina walasa ka fɛrɛ walimuso ma dɔ na dilan ka di o ma walimuso bina walasa ka fɛrɛ walicɛ ma dɔ bɛ dilan ka di o ma sonkɛ bina maaw dan bɛ sonkɔ la ale bɛ caman na maaw ka dɛnɛ na a bɛ caman na maaw ka kogow sanfɛ a bɛ caman na maaw ka tuluw kan ka don i kan san 10 baara san 5 baara su kelen ni cɛ ko tayɔrɔ ka boli ka bɔ ni a ye e yɛrɛ bɛ ɲininka ye nin tɛ cogo di karamɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ dilan ka d'a ma koyi o convention bɛ karamɔgɔ caman fana ni sow cɛ koyi ka dibilan dilan ka di sonkɛ ma ka tɛgɛ wusu k'o dilan ka di sonkɛ ma o ka taga fɛrɛ maa wɛrɛ ka nafolo ma k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni o ye karamɔgɔkɛ i jo t'o la dɛ maaw kɛlen don k'e bonya kare kɔnɔ k'i ye silamɛ ye bɛɛ bɛ ka salamu fili i kan seli fana tɛ fɔ i kɔ kɔlɔsi juru bɛ i bolo kunkolo o mɛlɛ kelen don n'an ka tiribɔnw ye n'o y'an ka naamuw ye n'o ye jalamuguw ye e ye o ye maaw de kɔni sɔn b'i ye k'e silamɛ ye jaa e de ta ye ka nin baara cɛjugu dilan ka di maa kuntanw ma sow mana na dɔ bɛ d'o ma jɛnɛkɛla mana na dɔ bɛ dilan ka d'o ma maa wɛrɛ fana mana na mago bɛ pilasi dɔ la hali n'o ka pilasi sɔrɔli bɛ kɛ dɔɔni bɔnni ye o fana ta bɛ dilan ka di a ma karamɔgɔkɛ ye jo t'o la o sonkɛ n'o baarajugu kɛba mana minɛ kiyama yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ e fana bila dɛ i n'i ka karamɔgɔya ye ti bila o tuma na dibilan dilanni o ye haramu ye filankafoya don a ti bɛn e jija i ka tubi ka bɔ ala yanni i ka saya cɛ ka dibilan dilan ka di so ma ka taa maaw jigi tigɛ ka dilan ka di jɛnɛkɛla ma ka taga fɛrɛ walimuso dɔ ma ka dilan ka di maa kuntan dɔ ma a ka taa i ka fɛnw bɛɛ cɛ ka sɔrɔ i ma mɛnɛ ala nin ye haramu koba ye mɔgɔ min fana ka baara ye nin a ka tubi ka bɔ a ma yanni a ka saya cɛ o dibilan ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko gogoro o dabali o fana bɛ dilan gogoro dɔ la ka gogoro dɔ dilan ayiwa tile bɛ a bolo o dabali dilannen bɛ o gogoro la n'a y'i ɲɛsin maa min ma setigi la waritigi la k'a ka gogoro sogo n'o tigila maa tɔgɔ ye n'i sera ka bitigi da la i b'i den kɛrɛ dɔ fɛ kumakan min fɔlen b'i ɲɛna i b'o fɔ i da jukɔrɔ k'o daji tu gogoro nin na a n'a tile ka sin k'o gogoro sɔgɔ ni o waritigi tɔgɔ ye ten walima o pilasi batigi tɔgɔ ye ten ka sin ka don a kan ten karisa nana i deli bi dɛ i ka nin di yan o fana k'o ta k'a d'i ma ani sɛtɛnɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'a da k'a bɔra ka karamɔgɔkɛ min fɛ yen o ye sɛtɛnɛ jinɛ sɛtɛnɛ kafiri dɔ ka ambassadɛri cogolen ye anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ten koyi jinɛ ambassadɛriw bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw don nka jinɛw ka ambassadɛriw don dugukolo sanfɛ ni jinɛw ko u k'u jɔ u b'u jɔ a y'o sigi u b'u sigi a ye nin maa hakɛ fa u bɛ fa a ye nin kɛ tan a bɛ kɛ ten o bɛɛ bɛ kɛ mun kama walasa ale fana ka laɲini min bɛ jinɛkɛ bolo jinɛ k'o di a ma feere bɛ sama jinɛ ni adamaden ni ɲɔgɔn cɛ koyi o gogorokow fana caman bɛ tan de dabaliw don kɔrɔtɛ baaraw don ayiwa fɛn min ye ala kosako ye o de bɛ kɛ a la walasa e ka fɛrɛ ma ɲɔgɔn ka fɛn ma ni maa min fana ka baara kɛra nin ye a bɛ don filankafoya kɔnɔ maa tɔɲɔ don maa jigilatigɛ don e ka tubi ka bɔ a ma yanni i ka saya cɛ n'o tɛ a bɛ fɔ k'i jo tɛ saya la
a dɔw wɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn i b'o karamɔgɔ dɔw fɛnɛ mankan mɛn ko ni maa min sera ka na ni tubabu kunsigi ye k'o di ale ma k'ale n'a ye baara kɛ o la k'o tigilamaa kɛra waritigiba ye koyi tubabukɛ kunsigi n'ale ye baara kɛ o la ko o y'o kelen ayiwa o ye kelen ye waritigiba ye nin kɔni ye hakili tan bɛ voyage la farikolo o tɛ lafiya tuguni anw ta kɛn bɛ ten ni tubabu kunsigi bɛ mago ɲɛ u ye u bɛ na an ka jamana kɔnɔ yan a t'aw bɛ ɲɛna ko tubabu ye milliardaires de ye wa a t'aw bɛ ɲɛna k'a bɛɛ ye sɔrɔbatɔw de ye wa ni ninnu bɛɛ ye milliardaires ni sɔrɔbatɔ ye ninnu b'u kɔfilɛ an ka jamana la yan kuma tɛ kana yɛlɛma yan kuma tɛ kana yankafu kuma tɛ k'i tɔgɔ n'u fɛnw bɛɛ yɛlɛma kuma tɛ k'a kɛ fini kuntan dɔw ye n'an ka maaw yɛrɛ b'u dɔw ta baara la k'u sara yan u joli joli de b'an ka gouvernement yɛrɛ bolo gouvernement b'u sara kalo kɔnɔ san kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ale kunsigi k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ wari ye mun de b'a se Afiriki kɔnɔ yan o ɲɛ guwanna dusu kasilen don kamanagan dan y'a ta ye o n'a kunsigi bɛ ɲɔgɔn na hali k'a pɛɲɛ kuma dɔ la a bɛ ɲinɛ o kɔ e mana t'i gulo o kunsigi la ko b'i kɛ waritigi ye i tɛna kɛ tɔgɔkɛ ka ɲamanton ye kun kuwafe o kuwafe a tɛna cɛ ka taa fili ka ye n'o bɛ kɛ waritigi ye a ka ɲama b'i bolo ye hakilina mana kɛ maa min fɛnɛ na o fɛnɛ bɛ don filankafoya kɔnɔ ka da kan nin ye ka garijɛgɛ ɲini sira wɛrɛ la mun tɛ Alahu Taala ka sira ye o tuma la nin fɛnɛ ye filankafoya sira dɔ ye Allahumma rabbi Ala ka hakiliman di an ma a dɔw wɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn ye o garijɛgɛ ɲini sira la ko ni maa min ye Musa ba tɔgɔ dɔn i kana ni o ye ni y'o ba tɔgɔ ni y'o o labɛn k'o di e ma e bi si bɛɛ kɔni kɛ sa fɛn min kɔni ye sɛgɛn ye k'e tɛna o ye tuguni dɛ ka da kan an bɛ girin min kɛ Ala wari nɔfɛ yan n'an ye al'o kilancɛ kɛ Ala ko la alhamdulillah diɲɛlasigi bɛ nɔgɔya an bolo anw bɛ don arijinɛ kɔnɔ siga t'a la Musa ba tɔgɔ dɔɔnin n'o bɛ maa kɛ waritigi ye Firawuna bɛ Musa ba sara Musa la mini na wa n ko Musa fa n'a ba bɛɛ tun ye fantan de ye fantanya de ma ninnu bɛ se Misira wa ka bɔ Israël ka na Misirakaw k'u bɛɛ minɛ k'u kɛ u ka jɔn ye n ko Bani Israëlakaw tun bɛ jɔnya de la Misirakaw bolo san joli joli dɔnnikɛlaw ye caman fɔ a la Musa sɔrɔla o de kɔnɔ Musa ba a bɛ sin di Musa ma Ala ka diɲɛ kɔnɔ ka da ka Firawuna ma bɔ a kalama ko Musa ba don mais Firawuna bɛ to ka Musa ba sara a ba sara walasa ji ka to ka jigin a sin na a ba sara walasa ka to ka mago ɲɛ a yɛrɛ ye to yen o ba tɔgɔ dɔɔnin n'o bɛ maa kɛ milliardaire ye o bɛ kɛ millionnaire ye munna b'i bolo don Firawuna ka wari kɔrɔ walasa ka to ka Musa lami e k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka laban ye munna b'i bolo don o kɔrɔla la i ye a kalan Musa ka lahalayaw a fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ma Musa ka waritigiya fɔ a la ka da ka Musa ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ murutira ka bɔ Musa nɔfɛ pewu ka yɛlɛma Karuna nɔfɛ Karuna ka wari di kama ni Musa ba tɔgɔ dɔɔnin bɛ maa kɛ millionnaire ye munna minnu bolila ka bɔ Musa nɔfɛ ka taa Karuna kɔ munna u ma to ka Musa ba tɔgɔ wuridi walima k'o baara walasa u yɛrɛ ka to ka kɛ wari caman tigi ye fo ka to k'u bila u ka boli ka bɔ Musa nɔfɛ ka taa Karuna kɔ kuma kelen nin don hakili o hakili n'a taamana yan'a ka segin farikolo tɛ lafiya sɔrɔ a kɔfɛ fiyewu yan'a ka segin farikolo tɛ dususuma sɔrɔ a kɔfɛ fiyewu yan'a ka segin farikolo tɛ kanda sɔrɔ a kɔfɛ fiyewu wa anw ta bɔ o min jaani de la ko Musa ba ko tɔgɔ de bɛ Libanaw bolo k'i ma ye olu bɛɛ kɛlen don waritigibaw ye wa olu bɛɛ kɛlen don bitigibatigiw ye wa olu de ka restaurant bɛ yɔrɔw la olu de ka hôteliw bɛ yɔrɔw la olu de ka pâtisseries bɛ yɔrɔw la ko Musa ba tɔgɔ de b'u bolo la ilaha illallah hali n'a kɛra u bolo mun de bɛ ɲɛ bɔ o fɛ de est ce que Alahu Taala y'an bila de ko f'an bɛɛ ka kɛ millionnaire ye an bɛɛ bara kan ka kɛ milliardaire de ye yan a ko a y'an dan mun kama i ti cɛsiri la i ka Musa ba tɔgɔ to yen Musa ba tɔgɔ yɛrɛ dɔnni ɲɛsiranɲɛ kama fo karamɔgɔw bɛ siran k'a fɔ wajulu kɔnɔ ka da kan n'i tora k'a fɔ sa mɔgɔw b'u bulon bulon o tɔgɔ de la ka t'o di maa wɛrɛ fɛnɛ sigilen ma ye n ye Musa ba tɔgɔ sɔrɔ o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ dilan ka di o ma n'o tɛ a ba tɔgɔ dɔnni man gɛlɛn koyi a ye don archives kɔnɔ ba ye tariku kitabuw bɛ yen a ye t'a lajɛ a bɛ taa Musa yɛrɛ ba tɔgɔ sɔrɔ ye a jɛlen siga si tɛ ala nka mun bɛ karamɔgɔ bali a fɔli la e b'a fɔ de ka maa wɛrɛ waju dɔ fɛnɛ sigilen tulo bɛ mankan na o bɛ sin ka tɔgɔ nin ta yɔrɔ ka taga baara Allahumma rabbi Ala ka hakiliman di an bɛɛ lajɛlen ma fili dɔ wɛrɛ fɛnɛ ye fɛn jumɛn ye mun bɛ an ka kumaw kɔnɔ n'a ka ca an ka jamana kɔnɔ ka caya o de ye mun ye ko den dɔw bɛ yen n'olu kɔni sɔrɔla du kɔnɔ kaba k'o ye du kelen ye waritigi du ye muso dɔw bɛ yen n'olu furula k'olu ladon du kɔnɔ k'o ye du kelen ye waritigi du ye
olu tamasiyɛn ka ɲi olu terew ka ɲi olu hinduw ka ɲi nin den masina kabini a wolola kaba k'a fa ka lolo mɛnɛna kabini nin cɛ ye muso min furu kana n'a ye kaba dɔ de bɛ ka fara a ka wari kan dɔ de bɛ ka fara a ka dawula kan nin b'an ka makɔrɔw bolo nin b'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw bɛɛ bolo fo ka tila ka don an ka jamana laada la ka k'a taabolo yɛrɛ ye an b'a fɔ makɔrɔw ma musow cɛw an k'a lajɛ an ka nin bila ten koyi nin tɛ sahaba ye a bɛ maa kɛ filankafo ye kabini nin den wolola anw ka du kɛra setigi du ye i ɲinana ala kɔ kabini nin muso furula ka na anw fɛ yan anw ka du kɛra setigi du ye e ɲinana ala kɔ o yɔrɔ de b'a kɛ filankafo ye o bɛ cogo min na o aksu fana bɛ ten n'o y'o contraire ye den dɔw fana bɛ yen n'u sɔrɔla du kɔnɔ kaba o fana ni fa ka nafolo kasara mana bɛn o den masina tɛ mandiya sɔrɔ tuguni o ba fana tɛ mandiya sɔrɔ kare kɔnɔmɔgɔw b'a fɔ dugu kɔnɔmɔgɔw b'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ sugu la taamasiraw la bɛɛ lajɛlen da bɛ bɛn a kan kabini ni muso kɔni ye nin den sugu nin wolo k'i ka dɔn ka fɔ a fa ka wari bɛɛ banna pewu dɔw yɛrɛ b'i kanto ko n'ale kɛra a fa ye k'ale bɛ jɛ den min kɔ ko k'a faga yɛrɛ de walasa ka wari ka to a nɔ la y'an ka waritigiya o fana gulonna den dɔ sɔrɔli la du kɔnɔ waritigiya o fana gulonna muso dɔ fana sɔrɔli la du kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye nin bɛɛ lajɛlen ye kuma mun b'a ni Alahu Taala cɛ tiɲɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min ni an bɛna kun don jurumu segi fa kɔrɔ kiyama kɛnɛ kan nin ye fɛn ye an k'an jija an ka bila maa ka wari tɛ den bolo i ka wari tɛ muso bolo maa ka sɛgɛn tɛ den bolo i ka sɛgɛn tɛ muso bolo an k'a lajɛ an ka mɔgɔw lafiya hakili ka segin so tɛ n'o tɛ an jo tɛ koɲɛw la Allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman di an ma a dɔ wɛrɛ fana fɛn jumɛn ye badenw nin ka ca an ka voyage kɛlaw de bolo ka caya maa minnu bɛ taama sira fɛ ka caya ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ waati bɛɛ ale kɔni bɛ taama de la i b'o maaw de caman ye ni e n'i ka li nana li n'an b'a fɔ a ma ko di li kisɛ bɛ fɛn min bɔ n'an b'a dun ni dɔw k'a ma li dɔw k'a ma ko di o li min ni e nana n'a ye a kɛra a bɛ barikon de kɔnɔ saw a kɛra a bɛ bidɔn de kɔnɔ saw a kɛra a bɛ baranin dɔ de kɔnɔ saw i tɛ don n'o ye mobili kɔnɔ dɛ f'i ka li dɔ de bɔ k'o jɔsi mobili pinɛ la fɔlɔ n'o tɛ i tɛ don n'a ye o fana b'an fɛ yan koyi an ka chauffeur bɛ nin kalama maa minnu bɛ voyage ka caya o b'a dɔn convoyeur b'a dɔn syndicat b'a kalama ni li b'i bolo bidɔn kɔnɔ barikon baranin dɔ kɔnɔ fo n'u ma bɔ a kalama dɛ n'o tɛ n'u y'a dɔn k'e bɛna li de ladon olu ka mobili kɔnɔ o b'a fɔ k'i ka li dɔ bɔ fɔlɔ ka mobili pinɛw jɔsi ni a ye o jɔsi kun k'o kɔrɔ ko kasara tɛ kɛ kasara a bɛ kisi o ma aw tɛna kasara sugu si sɔrɔ mun na k'a d'a kan li dɔ jɔsira pinɛ la kaban a bɛ kisi kasaraw ma mɛ n'a dɔn ma jɔsi pinɛ la k'i ka dɔn k'a fɔ a tɛ kisi kasara ma dɛ i ka dɔn aw ta kɔni bɛ kɛ kasara o kasara mobili bɛ bin o mobili bɛ jɛngɛ o mobili bɛ turu a kun kan mun na ko li dɔnnitigi donna an ka mobili kɔnɔ a ma sɔn ka fɛn jɔsi mobili senw na n'o dun kɛra kaba aw ye fila fara ala kan kɛta la fila farala ala kan fɔta la n'o dun kɛra aw fana tɔgɔ de ko filankafo wa filankafo i ka dɔn k'a fɔ kisi tɛ a ye diɲɛ ani kiyama Allahumma rabbi ala kan bɛ sababa ma an b'an jɔ nin yɔrɔ la waati seli kosɔn nin y'an ka kasiti 11 ye filankafoya ni ala kelenbantiya la ni ala ye waati wɛrɛ yira an na kasiti 12 an n'o ta ala ka kuma wɛrɛ yira an na